Chiste, tinipid. Ganito ako kumain, guys. Hi, Amir. Welcome sa live. Bigyan ko yung anak. Wala bang pang good morning na dyan? Na gift? Gift. Hi, JD. Hi, Rocky. Hello. Thank you sa pag-like, Rocky. Hi, James. Hello, Lester. Good morning. Alam niyo yung umaga ko, alam niyo yung pagising ko, laging 9. 9 na ako nagkakape. Pero kapag may pasok ako, hindi na ganito, hindi na ako makakapag Hi, Kilwa. Thank you sa pag-follow, Kilwa. Follow back natin si Kilwa. Thank you sa pag-follow, Agil. Follow back na kita dati. Thank you sa sa pag-like, Arvin, J. Gelo. Thank you, Lester. Hello, Lester. Thank you sa pag-follow. Uy, wala bang mababagsak ng gift dyan? Thank you, Arvin, J. sa pag-follow. Kahit piso gift lang. Kahit piso gift lang. Good morning, Good morning, gift. Good morning, gift, guys. Wala ba? Wala ba kayong bala? Thank you sa pag-like, Ampol. Hi, Hector Fernandez. Hi, Rico Boy. Hi, Joker, for you. Thank you sa pag-like, Kilwa. Hi, Elmo. Kain po. Kapi tayo, Elmo. Binili. Kapi, tita. Hi, Oliver. Silito. 778204788. Hi. Boss Paldo. Hello. Sana all, Paldo. Ako ito. Guys. Abutin natin to 500. Kahit 500 lang. Dito sa 500. 4 years na ako, di na 4 years? Grabe na sa 4 years. Ay, ano yung si Fury? Kuwatog. Hi, Kuwatog. Hi, Josh. Hi, Rocky. Ano yung Angket Badwa? Angket Badwa. Thank you sa pag-follow, Crypto Potato. Ayan, follow back na kita. Thank you sa pag-like, Pablo. Nelson, Albert, si AU. Is that AU? Hello, AU. Thank you very much. Sino yun? Thank you, Crypto. Yan, na-follow back na kita. Uy, guys. Hello, Crypto. Thank you very much.